Ayun na, ayun na. Pero nagtitaping kami doon ka RC. Sira. Diba yun? Manuel, sa'yo yan. Manuel Palabo yan, boy. Yun o. Kasi ano, kapatid. Manuel, dagdagan mo ng sayaw para ano, sabayan mo si Lo. Tuloy lang, tuloy. 5 minutes yung kantang yan. May dadaan sa likod? Ha? May palabo eh, oh. Okay na yan. Mahaba yan, 5. Okay na, eh.